नमस्कार बंधुरा आशा करी तुम्हारा सबाई खूब भालो आछो। एक नतून भिडियो निये चले एलाम। कयेकदिन आगे आमी गियेछिलाम ढाकुरिया लेके और ढाकुरिया लेकेई चले गियेछिलाम दुर्गा मिउजियाम। जे समस्त प्रतिमागुलो दुर्गापुजोर समय सेरा सेरा थाके सेई समस्त प्रतिमागुलोई रयेछे एखाने। अर्थात आमरा जे प्रति बछर दुर्गापुजोर समय जे पुजो परिक्रमाय बेरोई जे ठाकुरगुलो देखे आमादेर सत्यि खूब भालो लागे सेई समस्त प्रतिमागुलो संग्रह करे राखा हयेछे एई दुर्गा मिउजियामे। बेश कयेक बछर धरेई चलछे, ए बछरও बेश किछु ठाकुर एसेछे एखाने। तो चलो तोमादेर संगे शेयर करछि এই ভিডিওটা, आशा करी भालो लागबे। এটা ঢাকুরিয়া লেকে এবং এখানে কিন্তু প্রবেশ অবাধ, অর্থাৎ কোনো এন্ট্রি ফ্রি লাগবে না। তাই তোমরা সবাই যখন খুশি এসে ঘুরে যেতে পারো এই ঢাকুরিয়া লেকের দুর্গা মিউজিয়ামে। আশা করি খুব ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। ধন্যবাদ। চলো দেখা হবে পরের ভিডিওয়ে। ভালো থাকবে।